السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن. اس ویڈیو میں ہم عربکس کی ریڈنگ کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، اور عربک کیسے ریڈ کریں اور اس کو کیسے سمجھیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کا کمپریہنشن. اور اس ویڈیو میں ہم کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے اور ان کا استعمال سیکھیں گے انشاءاللہ. تو چلے ہم جو ہے نا اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. پڑھو. تأخر یاسر. تأخر یاسر کا مطلب ہوتا ہے یاسر کا لیٹ ہو جانا، ہے نا. تأخر یا تأخر، تأخر، تأخر یہ مصدر ہے، تفعل کے وزن پر ہے یہ، ہے نا. تأخر کا مطلب وہ کیا ہوتا ہے؟ لیٹ ہو جانا. اگر کہنا ہو کہ میں لیٹ ہو گیا تو کہیں گے تأخرت، میں لیٹ ہو گئی یا میں لیٹ ہو گیا تو کیا کہیں گے ہم؟ تأخرت، ہے نا. آپ کیوں لیٹ ہو گئے تو کہیں گے لما تأخرت. ہاں جی، آپ کیوں لیٹ ہو گئے؟ ہاں تو لما تأخرت. اور لڑکی سے کہیں گے لما تأخرتی، تو مرد سے کہیں گے لما تأخرتا، آپ کیوں لیٹ ہو گئے. لڑکی سے کہیں گے لما تأخرتی، آپ کیوں لیٹ ہو گئی. میں لیٹ ہو گیا، انا تأخرتو، ہم لوگ لیٹ ہو گئے، نحن تأخرنا، ہے نا. تو تأخر کا مطلب ہوتا ہے لیٹ ہونا. چلو. استيقظ، استيقظ یاسر من النوم مبکرا. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یاسر بیدار ہوا نیند سے. استيقظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیدار ہوا. مضارع ہے یستيقظ، استيقظ یستيقظ، ماضی مضارع. مصدر استيقاظ، استفعال ہے. یہ باب کون سا ہے؟ یہ استفعال، باب استفعال ہے. اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرنا ہے. استيقظ یاسر کا مطلب کیا ہوگا؟ یاسر سو کر اٹھا، ہے نا. یا من النوم، نیند سے. یاسر نیند سے اٹھا یا سو کر اٹھا، ایک ہی بات ہے. مبکرن لیکن جلدی، مبکرن یعنی جلدی. یاسر لیٹ اٹھا تو کہیں گے استيقظ یاسر متأخرا. میں جلدی اٹھا یا میں جلدی اٹھی تو ہم کہیں گے استيقظت انا استيقظت مبکرا اور مبکرتن، میل فیمیل، ہے نا. چلو. تو یاسر سو کر جلدی اٹھا یا یاسر نیند سے جلدی اٹھا. ہاں جی. ثم توضأ ہاں، وصلى الصبح. ثم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر. اور توضأ کا مطلب ہوتا ہے اس نے وضو کیا، اسے وضو بنایا. اور وصلی الصبح، اور صبح کی نماز پڑھی. تو توضأ اور صلی، دیکھو دو ورب ہیں یہاں پر ہمارے پاس. توضأ ماضی ہے، مضارع اس کا تھا یتوضأ، اور ماضی مضارع کیا ہے گا اس کا؟ توضأ یتوضأ. مصدر آئے گا اس کا توضؤ، تفعل. باب تفعل ہے یہ بھی. جیسے تأخر یتأخر، تأخر، تو وہ بھی باب تفعل ہے. اور توضؤ یتوضأ، توضؤ، یہ بھی باب تفعل ہے نا. اور صلی یصلی، ماضی مضارع کیا ہے اس کا؟ صلی یصلی. ہاں اس کا مصدر آتا ہے تصلیتن، ٹھیک ہے نا. یہ باب تفعیل سے ہے. یہ صلی یصلی کون سا باب ہے؟ تفعیل ہے یہ. ثم توضأ وصلى الصبح، پھر اس نے وضو بنایا اور نماز پڑھی صبح کی. آگے. تناول یاسر الفطور. ہاں، تناول یاسر الفطور. فطور، فطور کا مطلب ہوتا ہے ناشتہ، ہے نا. تناول یتناول، تناول باب تفاعل، باب تفاعل، تفاعل، تناول. تناول کا مطلب ہوتا ہے کھانا، کھانا کھانا یا دوا کھانا، دونوں کے لیے لفظ تناول. ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا دوا کھانے کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہوا کہ اس نے دوا کھائی، ہے نا. تو میں نے ناشتہ کھایا تو تناول تو، میں نے ناشتہ کھایا تو کیا کہیں گے؟ انا تناولت الفطور، انا تناولت الفطور، میں نے ناشتہ کھایا، ٹھیک ہے نا. تو تناول یاسر الفطور، یاسر نے جو ہے نا ناشتہ کھایا. اس کے بعد اکل فی الفطور البیض وشرب الشائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اکل فی الفطور، ناشتے میں اس نے کھایا. اکلا کا مطلب اس نے کھایا. کس نے کھایا؟ یاسر نے. اکلا کے اندر جو ہے نا فاعل ہوا ہے، جو کہ ہوا یاسر کے لیے استعمال کی گئی ہے وہاں پر، ہے نا. یاسر کے لیے یاسر کی طرف لوٹے گی وہ، ایسا کہیں گے ہم. اکلا کا فاعل، جب بھی کوئی ورب آتا ہے نا تو اس کا فعل و فاعل ہوتا ہے کہ نہیں، ہے نا. تو ڈھونڈنا چاہیے، کم سے کم فاعل کو ڈھونڈو سب سے پہلے، بعد میں مفعول کو ڈھونڈو. نہیں نظر آ رہا تو چھوڑ دو اس کا پیچھا، جو نظر آ رہا اس کو پکڑ لو. تو فاعل تو لازماً ہوگا نا. تو اکلا کا فاعل کون ہوتا ہے اس میں؟ فعل کے اندر کون ہے؟ ہوا کی ضمیر ہے. اکلا کے اندر فاعل کون سی ہوا کی ضمیر ہے جو وہ فاعل بن رہی ہے. تو وہ ہوا جو ہے نا یاسر کی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وہ پیچھے جا رہی ہے آگے، ہے نا. تو لوٹ رہی ہے یاسر کی طرف. اکل فی الفطور البیض وشرب الشائی، اس نے ناشتے میں کھایا کیا؟ انڈے کھائے. ایک انڈا نہیں کھایا، بہت سارے انڈے کھائے.
एक अंडे को बैदतुन, एक अंडे को क्या कहेंगे हम? بيضة बैदतुन। और बहुत सारे अंडों को क्या कहेंगे? अल बैदुन, जमा है ये, البيض अल बैदा, उसने अंडे खाए। वो शरब शाय, उसने चाय पी, फिर वो शरब शाय और उसने चाय पी। अकला कौन से बाब से है? अकला माजी मुदारे बोलो इसका, أكل अकला का, يأكل अकला या अकुलु कौन सा बाब है ये? نصر ينصر नसरा यंसुरु, मजदर के साथ बोलना चाहिए। अकला या अकुलु अकलन, अकला या अकुलु أكلا अकलन, नसरा यंसुरु से है ये। और शरीबा कौन से माजी मुदारे बोलो और बाब भी बोलो उसका। شرب 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 يشرب हाँ जी, शरीबा यशरबु शुरबन, मजदर बोलो उसका شربا शुरबन। शरीबा यशरबु शुरबन, शुरबन। शरीबा यशरबु कौन सा बाब है ये? فتح يفتح समिया, शरीबा है ना, शरीबा कौन सा है? समिया है ना, سمع يسمع बदल मिलाओ ना, ठीक है سمع ना? يسمع हाँ चलो आगे बढ़ो। ثم حمل حقيبة المدرسة وخرج إلى الشارع फिर कह रहे कि सुम्मा, फिर सुम्मा का मतलब फिर, सुम्मा हमला, फिर उसने उठाया। हमला यहमिलु का मतलब होता है उठाना, खाना कैरी करना है ना, उठाना, है ना, किसी चीज को उठाना या कैरी करना। सुम्मा हमला, फिर उसने उठाया। हकीबत अल मदरसती, स्कूल का बस्ता, स्कूल का बैग, बस्ता कहते थे हम लोग बचपन में, बस्ता, है ना, और बैग कहते हैं आप लोग आजकल ना। तो हम लोग उर्दू मीडियम से तो हम लोग क्या कहते थे? बस्ता, ठीक है। बस्ता फारसी का लफ्ज है असल में। बस्ता कौन सा है? फारसी जुबान का लफ्ज है ये। बस्ता कौन सी जुबान का लफ्ज है ये? फारसी फारसी जुबान का लफ्ज है ये। अच्छा, सुम्मा हमल हकीबत अल मदरसती, फिर उसने स्कूल का बैग उठाया। वो खरज इला शारिअ, और रोड की तरफ, सड़क की तरफ निकल पड़ा। कैसे तर्जुमा करेंगे? निकल पड़ा, निकल पड़ा। हाँ, बिंदास तर्जुमा करने का, है ना। ऐसा नहीं, लफ्जों को पकड़ के नहीं रखने। खरज यखरुजु का मतलब होता है निकलना, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि भी रोड की तरफ निकला, बिंदास बोलने का, निकल पड़ा, ऐसा तर्जुमा ऐसा करने का कि जो तर्जुमे में जान आए। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना बिल्कुल लल्लू पंजू तर्जुमा नहीं करने का है। तर्जुमा ऐसा करो कि हम अपनी जुबान में जैसा दमदार बोलते हैं कि नहीं, वैसा दमदार। तो हमें जो है ना लफ्जों को नहीं पकड़ना है, हमें समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहे वो, तो अपनी जुबान में बोलो। तो उसने जो है ना स्कूल का बैग उठाया और सड़क की तरफ निकल पड़ा। कितना अच्छा लग रहा है ये तर्जुमा। चलो, अब ये नहीं ढूंढना डिक्शनरी में निकल पड़ा कहाँ पर मिलेगा। खरजा, बस खलास, अपनी जुबान में क्या बोलना वो बोलो उसको। ऐसे तर्जुमा किया जाता है हमेशा। चलो, अच्छा, खरजा किस बाब से है? खरजा मादी मुदारे आपको आता है क्या? खरज यखरुजु, खरज यखरुजु, खुरूजन, मजदर इसका खुरूजन, मजदर के साथ बोलो हमेशा, याद रखो। खरज यखरुजु, नसर यंसुरु, हाँ, मजदर खुरूजन। खुरूजन, हमला हमला हमला, हमला यहमिलु, हमल यहमिलु, ज़रब यज़रिब, हाँ, इसका मतलब आता है हमलन, हमला यहमिलु हमलन, ज़रब यज़रिबु, हमला यहमिलु। अच्छा, इंतज़र अल हाफिलता पढ़ो। इंतज़र अल हाफिलता क़लीलन, हाँ, क्या मतलब है? इंतज़र अल हाफिलता क़लीलन, यानी थोड़ी देर बस का इंतजार किया। थोड़ी देर उसने इंतजार किया। इंतज़रा यंतज़िरु, इंतज़ार बाब इफ्तिआल, बाब इफ्तिआल। इंतज़र अल हाफिलता, इंतज़र अल हाफिलता, हाफिला का मतलब बस, है ना। तो उसने इंतजार किया बस का थोड़ी देर तक, है ना। इंतज़रा का जो फाइल है हुआ की ज़मीर है उसमें। इंतज़रा फेल है कि नहीं? तो जब फेल आता है तो उसका फाइल ढूंढना पड़ता है। अगर सामने नजर आए तो ठीक, नहीं तो ज़मीर होती है। हाँ जी, जब भी फेल होता है तो उसके फाइल होता है कि नहीं, फाइल मफूल होता है कि नहीं। तो फाइल अगर नजर नहीं आना तो ज़मीर की शक्ल में होगा, अगर सामने मौजूद है तो वो फाइल होगा, है ना। अगर सामने नजर नहीं आ रहा फाइल तो कहाँ होगा फिर? वो किस शक्ल में छुपा होगा वो फाइल? ज़मीर की शक्ल में। तो इंतज़ारा के अंदर हुआ की ज़मीर छुपी हुई है, वो यासिर की तरफ जाती है। वो उसका मर्जा कौन सा? यासिर है उसका मर्जा। ज़मीर का मर्जा कहेंगे उसको। मर्जा का मतलब होता है मर्जा नहीं, मर्जा का मतलब होता है रुजू होने की जगह। ज़मीर किधर रुजू हो रही है, किधर वापस जा रही है? यासिर की तरफ। तो ज़मीर का मर्जा यासिर है, ठीक है ना। तो इंतज़र अल हाफिलता क़लीलन, उसने जो है ना, और हाफिला उसका मफूल हो गया, इंतज़रा का मफूल हो गया कि नहीं, हाफिला। तो इंतज़र अल हाफिलता क़लीलन। चलो, वइंदमा वसलतिल महत्तता रकिब सरीअन, हाँ, और कहने के इंदमा, इंदमा का मतलब जिस वक्त, जब, और जब, इंदमा और जब, वसलत, वसलत का जो फाइल है हिया है। वसलत का फाइल कौन है इसके अंदर? हिया है। जो हिया का मर्जा
الحافلہ بس کی طرف بس کے بس کی طرف نہیں، الحافلہ کی طرف، لفظ حافلہ کی طرف حافلہ کی ہے نا. تو وعندما وصلت یعنی عندما وصلت الحافلۃ، یہ مطلب نا. تو عندما وصلت اور جب پہنچ گئی، کیا پہنچ گئی؟ بس. الحافلہ جب پہنچ گئی بس ہے نا. تو وصلت کے اندر جو ہے نا ہیہ کی ضمیر چھپی ہے جو کہ لوٹ رہی ہے لفظ الحافلہ کی طرف. تو وصلت کے فاعل، وصلت کا فاعل ہیہ ہے کہیں گے ہم. وصلت کا فاعل کیا کہیں گے ہم؟ ہیہ کہیں گے ہم اس کو ہے نا. اور وہ ہیہ جو ہے نا الحافلہ کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو عندما وصلت المحطۃ جب وہ بس پہنچ گئی بس اسٹاپ پر. عندما وصلت المحطۃ اور جب وہ بس پہنچ گئی بس اسٹاپ پر. اور رکب سریعا تو وہ تیزی سے سوار ہو گیا، تیزی سے سوار ہو گیا. دیکھو محطۃ کا مطلب ہوتا ہے بس اسٹاپ بھی، اور ریلوے اسٹیشن کو بھی محطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یاد رکھنا اس کو. اور وصلہ کو کس باب سے؟ وصلہ وصلہ یصل، اور مصدر ہے اس کا وصولاً. مصدر کیا ہے اس کا؟ وصولاً. وصلہ یصل وصولاً. ماضی مضارع اور مصدر لازماً یاد کرنا چاہیے ہمیں. تو وصلہ یصل وصولاً، وصلہ یصل وصولاً 10 مرتبہ رٹنا پڑتا تب یاد ہوتا ہے. کون سا باب ہے وصلہ یصل؟ ضرب یضرب. چلو. اور راکبہ سریعا تو وہ تیزی سے جو ہے نا سوار ہو گیا. راکبہ ماضی مضارع پتہ ہے کیا آپ کو؟ اس کا مصدر پتہ ہے کیا آپ کو؟ رکوباً. راکبہ یرکب رکوباً. راکبہ ماضی، یرکب مضارع اور رکوب اس کا مصدر. راکبہ یرکب کون سا باب ہے یہ؟ کس باب سے یہ راکبہ یرکب؟ سمع اسمع سے ہے نا. اور راکبہ جو فعل ہے اس کا فاعل کون ہے؟ اگر نظر نہیں آ رہا تو ضمیر بولنا پڑتا ہے ہمیشہ نا. یاسر نہیں ہے، ہوا کی ضمیر ہے اس کے اندر. یاسر نہیں ہے نا پاس میں. راکبہ کے بعد، اور دیکھو جب بھی فعل ہوتا ہے نا تو اس کا فاعل کیسے ڈھونڈیں گے؟ نہیں، ہڈن نہیں. راکبہ کے جو فعل ہے اس کے بعد اگر کوئی لفظ آ رہا جو فاعل کے طور پہ استعمال ہو رہا تو وہ فاعل کہلائے گا. اگر فعل کے بعد کوئی فاعل کی شکل میں کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ضمیر ہے وہاں پر چھپی بھی، اور وہ ضمیر پیچھے جا کے کہیں جا کے کنیکٹ ہوتی ہے وہ. تو یہاں یاسر کو کنیکٹ ہوگی وہ ہے نا. تو راکبہ کے اندر فاعل کون کیا کہیں گے ہم؟ راکبہ کا فاعل کیسے بتائیں گے ہم؟ ہوا ہے. چونکہ ظاہر لفظ نظر نہیں آ رہا نا ہمیں کوئی. ہاں جی، فاعل ظاہر نہیں نظر آ رہا نا ہمیں. تو جب ظاہر نہیں ہے وہاں پر، نظر نہیں آ رہا ہمیں، ویزیبل نہیں ہے، تو سیدھا بول دینا پڑتا ہے کہ ضمیر ہے اس کے اندر، خلاص. اور وہ ضمیر پیچھے لوٹتی ہے، پیچھے، آگے نہیں جاتی، پیچھے جاتی ہے ہمیشہ. ضمیر کدھر جاتی ہے؟ ہمیشہ پیچھے جاتی ہے، آگے نہیں جاتی کبھی. وہ تو ہمیں کنٹیکسٹ سے سمجھ آتا ہے نا. ہاں کانٹیکسٹ، لیکن یہ اس کو یاد رکھنا چاہیے نا. آپ کو کانٹیکسٹ سے سمجھ میں آ رہا. لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھ پڑے کہ وہ راکبہ کا فاعل کون ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ فاعل کو کیسے بتائیں گے ہم اس میں. تو وہ طریقہ ہے، میں یہ بتا رہا ہوں. چلو آگے بڑھو. ہاں جی. وقفت الحافلۃ امام المدرسۃ. کیا مطلب ہے اس کا؟ بس اسکول کے سامنے رک گئی. رک گئی. وقف ماضی مضارع بولو اس کا. وقف یقف. مصدر بولو اس کا آتا ہے کیا آپ کو؟ وقوفاً. وقف یقف وقوفاً. وقوفاً ہے نا، وقوفاً. تو وقف یقف کون سے باب سے؟ سمع اسمع. وقف یقف، وقف یقف. ضرب یضرب. ضرب یضرب. وقف یقف اصل یہ فعل معطل ہے کہ نہیں؟ وقف یقف، یقف اصل میں یوقف ہے نا. تو وقف یقف وقوفاً باب ضربہ سے ہے یہ. اچھا. تو وقفت الحافلہ تو بس رک گئی امام المدرسۃ اسکول کے سامنے، ٹھیک ہے نا. آگے چلو. نزل یاسر واسرع الى الصف. نزل یاسر، یاسر اترا. نزل ماضی مضارع بولو. نزل ينزل. نزل ينزل مصدر نزولا. نزل ينزل نزولا. خود سباب ہے نزل ينزل. ضرب يضرب. ضرب يضرب. ٹھیک ہے. چلو. نزل یاسر واسرع الى الصف. اسرع يسرع. اسراع باب افعال ہے یہ. اسرع ماضی مضارع سنو. اسرع يسرع باب اس کا مصدر آئے گا اسراعا افعالا، یا اسراعن بھی کہہ سکتے ہیں افعال. تو اسرع یسرع اسراعن افعال. کون سا باب ہے یہ؟ افعال ہے یہ ہے نا. تو اسرع الی، اسرع ہمیشہ الی کے ساتھ چلے گا، پریپوزیشن الی آئے گا اس کا. اسرع الی کا مطلب کسی چیز کی، کسی کی طرف تیزی سے بھاگنا. اسرع الی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
किसी चीज की तरफ तेजी से भागना, तेजी से भागना, है ना। वो असरा इला सफ़ी, और वो क्लास की तरफ जो है ना फिर तेजी से भागा। तो तर्जुमा होगा यासिर उतरा और वो तेजी से क्लास की तरफ भागा। तो असरा का तर्जुमा क्या करेंगे? तेजी से भागा। हाँ, ऐसा करेंगे हम। चलो आगे। फतहल बाबा, फतहल बाबा, उसने फिर दरवाजा खोला, दरवाजा खोला, है ना। तो सारा फाइल कहाँ है? हुआ है। सारे जितना भी वर्ब नजर आ रहा है उसके अंदर जो फाइल कौन है? उनका हुआ, अंदर छुपा हुआ है हुआ। और सारा जो ना सारे हुआ जो है ना वो यासिर की जो है पॉकेट में जाके गिर रहे सब, वो यासिर की जेब में जाके गिर रहे जितने भी हुआ आ रहे। चलो फतहल बाबा, उसने दरवाजा खोला, और बाबा जो है ना मफूल है उसका। चलो फतह का। अच्छा, अल-मुदर्रिसु मौजूदुन फी सफ़ी, हाँ टीचर क्लास में मौजूद है। हाँ, टीचर नहीं है, था नहीं, काना ना होता तो था, काना होता तो था, है ना। अगर टीचर क्लास में मौजूद था तो कहेंगे कानल मुदर्रिस मौजूदन। टीचर क्लास में मौजूद था तो क्या कहेंगे हम? कानल मुदर्रिसु मौजूदन। लेकिन था नहीं है, नहीं है, तो अल मुदर्रिसु मौजूदन, टीचर मौजूद है फिर सफ़ी, क्लास में, टीचर क्लास के अंदर मौजूद है। हाँ, सअलहुल मुदर्रिसु, हाँ, टीचर ने पूछा। किससे? सअलहु, हु से पूछा। फसाला का फाइल कौन है? अल मुदर्रिस, और हु जो है ना मफूल है उसका, हु जो है उसका मफूल है। क्लियर है बात? अच्छा, सअला मादी मुदारे क्या है इसका? सअला यसअलु। हाँ, और मजदर क्या आता है पता है कि आपको इसका? सअला सुआलन, सुआल ये खुद ही मजदर है। सअला यसअलु सुआलन, हम सवाल कहते हैं कि अरबी, वो अरबी उर्दू में कहते हैं सवाल, लेकिन अरबी में हम क्या कहते हैं? सवाल कहते हैं। ये सवाल जो है ना यही मजदर है। ये सवाल क्या है? ये मजदर है। किसका मजदर है? सअल यसअलु का। सअल यसअलु सुआलन, तो सअलहुल मुदर्रिस, टीचर ने उससे पूछा। क्या पूछा? लिमाज़ा तअख्खरत या देखो हम उर्दू में क्या करें? टीचर ने उससे पूछा, उससे पूछा, तो हम उर्दू में क्या कह रहे हैं? से ना, से। उर्दू में क्या कह रहे हैं हम? से। तो से को अरबी में क्या कहते हैं? मिन कहते हैं। तो अक्सर जो लोग अरबी पढ़ते हैं ना, जो लोग भी नए नए अरबी सीखते हैं, तो हम जो उर्दू में बोलते हैं सेम उसका तर्जुमा अरबी में जाके करते हैं, तो वर्ड टू वर्ड। तो से का तर्जुमा मिन करते। तो उससे टीचर ने पूछा, तो लोग अरबी बनाते हैं उसकी सअला मिनहु अल मुदर्रिसु। क्या बनाते हैं लोग? सअला मिनहु, टीचर ने उससे पूछा सअला मिनहु। हालांकि गलत है ये। सअला बगैर प्रीपोजिशन के इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट कहेंगे सअलहु अल मुदर्रिसु। क्या कहेंगे हम? सअलहु अल मुदर्रिसु, है ना। मिन नहीं लाएंगे बीच में। तो हमें उर्दू का जो जुमला है उसको नहीं देखना है कि उर्दू में से बोल रहे तो जरूरी है कि से का तर्जुमा मिन करे। हमें यह गौर करना पड़ता है कि अरबी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, वो किस प्रीपोजिशन के साथ चलता है। वो अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो बगैर प्रीपोजिशन के इस्तेमाल हो रहा है, तो सअला बगैर प्रीपोजिशन के इस्तेमाल हो रहा है ना। लेकिन उर्दू में जाके से बोल रहे हैं हम, ये याद रखना चाहिए, वरना अक्सर लोग गलती करते हैं। चलो, लिमादा तअख्खरता या यासिर, या यासिरु, या यासिरु, हाँ जी, तुम लेट क्यों हो यासिर? यासिर तुम क्यों लेट हो गए? लिमादा तअख्खरता, कितना अच्छा जुमला है। लिमादा तअख्खरता, है ना। तअख्खरा, तुम लेट हो गए, तअख्खरता, मैं लेट हो गया, तअख्खरतु, हम लेट हो गए, तअख्खरना। तुम क्यों लेट हो गए? लिमादा तअख्खरता। लड़की से पूछेंगे लिमादा तअख्खरती, हाँ जी। और बहुत सारे मर्दों से पूछेंगे लिमादा तअख्खरतुम, और बहुत सारी औरतों से पूछेंगे लिमादा तअख्खरतुन्ना। तो देखो सारी शक्लें बदलेगा वो तअख्खरा, ठीक है। तो लिमादा तअख्खरता या यासिरु, या यासिरु, एक या जो ना यासिर वाला या है ना। और या एक पहला जो या है निदा वाला है, हरफी निदा है ये, तो है ना। तो उसने क्या जवाब दिया? अजाब यासिरुन, हाँ यासिर ने जवाब दिया। अच्छा देखो, अजाबा युजीबो, ये बाब इफाल है, ये माजी मुदारे क्या है इसका? अजाबा माजी, युजीबो मुदारे, इसका मजदर आएगा इजाबतन। अजाबा युजीबो इजाबतन, बाब इफाल है ये कौन सा बाब? हाँ, बाब इफाल है ये। चलो, तो अजाबा यासिरुन, यासिर ने जवाब दिया। आसिफुन या उस्ताद, हाँ, आसिफुन या उस्ताद। उस्ताद मोहतरम, मैं माजरत चाहता हूँ। आसिफुन का मतलब आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आसिफुन या उस्ताद, उस्ताद मोहतरम मैं माजरत चाहता हूँ। हाँ जी। नहीं, तअख्खरत, हाँ, तअख्खरतिल हाफिलतु बिशारिया, हाँ, बस लेट हो गई थी, बस लेट हो गई, बस खलास,
فی الشارع بولنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے لکھ دیا لیکن ضرور نہیں ہم اس کا ترجمہ کریں، چھوڑ دو اس کو، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ تأخرت الحافلۃ فی الشارع، جو ہے نا آتے آتے رستے میں جو ہے نا بس لیٹ ہو گئی، ایسا کر سکتے ہیں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں بھی فی الشارع کا تو ہم کیا بولیں گے؟ رستے میں، ہے نا، روڈ، ہاں روڈ پر۔ انہوں نے فی الشارع لکھا، فی الطریق بولنا چاہیے، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن ہم اس کا ترجمہ کر دیں گے کہ بس راستے میں لیٹ ہو گئی، بس راستے میں لیٹ ہو گئی۔ تأخرت الحافلہ، تو دیکھو تأخر کا استعمال، بس لیٹ ہو گئی تو کیا کہیں گے ہم؟ تأخرت الحافلہ، تأخرت حافلۃ، ہاں پلین لیٹ ہو گیا تو کیسے کہنا چاہیے ہمیں؟ تأخرت الطائرۃ، کیا کہیں گے ہم؟ تأخرت الطائرۃ، تأخرت الطائرۃ، پلین لیٹ ہو گیا، بس لیٹ ہو گئی تأخرت حافلۃ، الحافلہ، ٹرین لیٹ ہو گئی تو تأخر القطار، قطار کا مطلب ہوتا ہے ٹرین، قطار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرین، تو ٹرین لیٹ ہو گئی تو کیا کہیں گے ہم؟ تأخرت الحافلۃ، نہیں تأخر القطار، ہے نا، تو تأخر کا استعمال سمجھ میں آ گیا کیا آپ کو؟ تو ہمارا مضمون یہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھ لو کا الفاظ دیکھ لیتے ہم۔ استيقظ يستيقظ، لکھ ڈالے اس کو سارے الفاظ کو۔ استيقظ يستيقظ استيقاظا، سو کر اٹھنا، ہے نا۔ یہ دیکھیں یہاں پر لفظ تأخر کو دیکھ لیجئے گا، ماضی مضارع مصدر اور جو ہے نا اس کی میننگ تأخر يتأخر، تأخر باب تفعل چاہیے، لیٹ ہونا۔ استيقظ يستيقظ استيقاظا، سو کر اٹھنا، ٹھیک ہے نا۔ مبکرا جلدی، ثم کا مطلب پھر۔ توضع، ماضی مضارع دیکھو، توضع يتوضع توضعا، باب تفعل وضو کرنا۔ صلى، ماضی مضارع دیکھو، صلى يصلي، مصدر آئے گا تصلیتا، ہے نا، باب تفعیل، ٹھیک ہے۔ تناولا، ماضی مضارع ہے، تناولا يتناول، مصدر آئے گا تناول، تفاعل، باب تفاعل، ٹھیک ہے نا، کھانا کھانا یا دوا کھانا۔ فطور کا مطلب ہوتا ہے ناشتہ، فطور نہیں بلکہ فطور۔ اچھا، اکلا، اکلا یاکل اکلا، ماضی مضارع کیا ہے اس کا؟ اکلا یاکل اکلا، مصدر اکلا، نصر ینصر۔ اچھا، البیض کا مطلب ہوتا ہے انڈے، اس کا واحد بیضۃ۔ شربا یشرب شربا، شربا یشرب شربا، سمع یسمع سے ہے، یہ پینے کے معنی میں۔ ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، ثم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر۔ حملہ، ماضی مضارع مصدر دیکھو اس کا، حملہ یحمل حملا، حملہ یحمل حملا، حملہ یحمل ضرب یضرب، ٹھیک ہے۔ حقیبہ کا مطلب ہوتا ہے بیگ، ہمیں پتہ ہے۔ خرجہ، خرجہ کا ماضی مضارع مصدر دیکھو، خرجہ یخرج، مصدر آئے گا اس کا خروجا، مصدر کیا آئے گا اس کا؟ خروجا۔ خرج یخرج، نصر ینصر، باب نصر سے۔ انتظر، ماضی مضارع مصدر دیکھو، انتظر ینتظر، مصدر انتظار، افتعال، باب افتعال، ٹھیک ہے نا، باب افتعال، انتظار کرنا۔ الحافلۃ، بس، اس کی جمع آتی ہے الحافلات، قلیلہ کا مطلب تھوڑی دیر۔ عندما کا مطلب جس وقت، عندما کا مطلب جس وقت۔ وصلت، وصل یصل وصولا، مصدر وصولا، ماضی مضارع سنو دوبارہ، وصل یصل، مصدر وصول، اور یہ وصل یصل ضرب یضرب، ٹھیک ہے۔ المحطہ کا مطلب بس سٹاپ، المحطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ المحطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس سٹاپ یا ریلوے اسٹیشن، اس کے جماعت ہے محطات۔ رکیبہ، رکیبہ یرکب رکوبا، رکیبہ یرکب ماضی مضارع اور مصدر رکوبا، ہے نا، سمع یسمع، یہ سریعا کا مطلب تیزی سے، ٹھیک ہے۔ وقفت الحافلۃ، وقف یقف وقوفا، ماضی مضارع مصدر، وقف یقف وقوفا، کھڑے ہو جانا، رک جانا۔ حافلہ کا مطلب بس، امام المدرسہ، مدرسے سامنے۔ نزلہ، نزلہ ینزل نزولا، نزلہ ینزل نزولا، نزلہ ینزل ضرب یضرب، ٹھیک ہے نا۔ اسرع، اسرع یسرع، اسراع افعال، اسرع یسرع اسراعا یا اسراع، باب افعال، جلدی سے جانا، ٹھیک ہے۔ فتح، فتح یفتح فتحا، ہے نا، فتح یفتح، یہ خود فتح یفتح سے، فتح خود فتح سے۔ اچھا، المدرس موجود فی الصف، صف کا مطلب ہوتا ہے کلاس، اس کی جماعت ہے صفوف۔ سأل، سأل یسأل، مصدر سؤال، سأل یسأل فتح یفتح سے آتا ہے یہ۔ لماذا تأخرت، لماذا کا مطلب کیوں، تأخرت، تأخر یتأخر، تأخر تفعل۔ اجاب، اجاب یجیب اجابتا، باب افعال ہے یہ، ہے نا۔
اور آصفن کا مطلب سوری، آئی ایم سوری انا آصفن. تأخرت الحافلہ تو یہ ہم نے پڑھ لیا آلریڈی. تو ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہا ہوگا، یوزفل رہا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.